Ke bujiana ba Rashtradrahi himani tamo a kogno bo bujiana abonu bagino bo sakana hne angwan sugo tabu kokungkha bomia je attack khaikya omono ang muitu pogan hne no ang tini sitonika je Ranjit Debbarma no tini judi Deshdrohi hine judi ko khaikya kai Ranjit Debbarma 2023 ni Vidhan Sabha Assembly wo palle or participate khalekya Assembly wo busaka tipra mothani ngoi judi Deshdrohi hing tangkai Bharat ni je Nirbachan Commission Tripura ni Election Commission bahaikai Ranjit Debbarma ne nomination accept khalekya ar tai kaisa engkai Tripura ni pavitra je boiro poria constitution poria hayung ni history poria Tripura ni history poria bororong ni history saimeya abone babino bo okok timia lukurong ni buskango bosaka bosawo lu ko ni borok ni tam saka bo buini thui nengnai hnai buini thui nengnai mane tamu abo angka sekal ini reaction kang bujimaka omongkha Tripura ni Vidhan Sabha wo angkaisa question tisaka 0 hour tisaka je Patal Kanya Jamatia khorcha elected gya bo TRPC ni chairman bo bahaikai bini peto Minister of State ngai hajni ko saki rikha aboni bising tang kobanga police officer rikha public rikha titi edisni kasam CM rade sonan Debbarma bo apri CM tongte rikha ex minister tai MLA apru tongnai Pranab Debbarma bo thangi rikha omtekai kobang ma borok an against to police प्रशासन থেকে যত বড় সাকি রেখা কিন্তু তাবসিক যারা কাইসা কুট অফানো তাবসিক পর্যন্ত প্রমাণ খাইমে করঞ্জিত দেববর্মা দেশদ্রোহী বা সামুং সিতারা টাংনাই বা জেসপানে হিন্তুন অমতে একে প্রুফ ফাইমেয়াকো পেটো বজ অসুখ স্তম্ভ যে থেপা মানে এবং মিনিস্টার অফ স্টেট যে সৈমানে অবনতিবো চ্যালেঞ্জ খালাইজাংনাই ব বাইকাবো সৈমান अब कुन मतेखाय एकजन इलेक्टेड उया बनो अब कुन मतेखाय बो अब सैमैया एवं अशोक स्तम्भ थेपाइमैया अब नि बेसेबो और गोबांमा आइन दंगो आं मिया म 2000 ओइकोने गभर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि जे नोटिफिकेशन और दंगो नि इनको तामनाले बनो गभर्नमेंट नि बाय इनको खाजा अमति इनको रगो थेपाउइमैया जेमन एक्स इनको एमएलए गोपाल राय bo ko asok ustombo thepai high court thange bo khomama sanka bo karon abo bor thepai meya national flag titi adc ni chairman bo thepai meya ebong cm bo bin ko flag go bin gairo thepai meya abo or tong autonomous kono body ni kono member chairman bin ko bor thepai meya abo or government ni je ko bo notification sarai sijak to kinmani দ্বিতীয়ত hangakai bo national flag এবং যে বিনি অশোক স্তম্ভ বিনি রাইটিং পেড যে থেপা মানে অমনে এগেইনস্ট को কাইসা কেস খালাইমান অমতি হিनै মানে বরক আইনি পরামর্শ দিকা হেকাই তাবো সাফিসিয়েন্ট ডকুমেন্টস অলরেডি তিনি ন কালেকশন থামেকা কয়েকদিন বিসিঙে ন বিনি মনে এগেইনস্ট ফাইল নি को খাইনাই তবে কেস খাইনে না হেকা বুবাগরা ব্যাংকক সালাইনাই বুবাগরা বাইকক সালাইমেন পরে ন আনি কেস ফাইল খালাইজাংনাই ইতা অমংকা হেকাই পাতাল কইনা সাকা যে রামচন্দ্র গাটনি বড়র bahai khorcha Deshdrohi na MLA songe rikha ang oboni besbo kai sanani musungo je Ramchandra Ghat ni borok sabo kaham sabo hamya borok sinui na borok bud dibo khorcha MLA na songkha ebong Ramchandra Ghat ni assembly election ni songmariwo 2023 ni je MLA songjangnai bono tabosik jora Ramchandra Ghat ni jottoni bud kobang mane jidi nai obo ang challenge kai saimano even chini kasam chief minister Dosrat Debbo musuk budma kaine ham samung tangai mannai aro chini Tripura mothani sobche junior chini borom ganang Patal Jamatia na songi Rwkha ar Patal Kanya hai borom tangai tini songliya bod ha dohani kok sawo tangai bo songjagliya bo lukobe hamja guni sawo tangai tini bo songjagliya karon ompini borok sikito borok saimano sabno songkai borni kok sajangnai sabno songui Rwkha kai assembly go elakani development ni kok sajangnai abo suina borok Patal Jamatia no ompini lukuro borom gonang lukuro bono songui Rwkha Patal Kanya hai dongi tai inko no burino mane soitalino
তাই কে বন সঙ্গীর হলিয়া বহাই বরক আনপার্লামেন্টারি কক সানেন সঙ্গে তংমনি ন কাহাম তাই আবনি বেসে থাকা অবনি কিষান মারিব ন সানা মুসুঙ্গ অবনি বিসিঙ্গ তঙ্গ বিকে রাংখল এমএলএ খানক যতন সাইমানো খগেন্দ্র জমাতিয়া মিনিস্টার রুঙ্কা ত্রিপুরানি এরপরে রঞ্জিত দেববর্মা তাই তাবো এমডিসি তঙ্গ হংস কুমার ত্রিপুরা বব চিনি হা দফানি বাগৈ চবা খাই ফানি নাই হংস কুমার ত্রিপুরা ব চিনি হাসতে গানানি মিজোরাম জোরাম থাঙ্গা দুইবার সিএম খা লালডেंगा 6 मासनि बागै चिफ मिनिस्टार काफोरबो सरि हामिंगै थांगा ताइ गोबां मा मिजु एमएनएफ नि गोबां मा आदंरबो गबो मिजोराम मिनिस्टार खा एमएलए खा तारपरे खाय आसामनि बीटीसी बरुतेल काउन्सिल हांग्रामा सं बो सीएम खा गोविंद बसुमतारी ताबो एमएलए ताइ डेपुटी सीएम एवं बो आनिबो बंधु हिगाखाय ताबो आं सानना नायमान हिंखाखाय जे जुदि जों राष्ट्रद्रोही टंखाखाय बा जारा सिलायबाय सबा खायने राष्ट्रद्रोही टंखाखाय भारत सरकार तिनि तांगै टीएनबी बे कक्साय शांति चुक्ति खायखा एकाय मतै दंगी कबर सुलुक सुलुक बुरि रगबाय माने कक सामानि सेल साया तंगनि न काहाम बल हामिया बाय मामुइ संखाय थापला बांगु हिमानि आहाय अमति कबर सुलुक सुलुक दंगी बुरि रगबाय का जागानि एमएलए रंजाका रिजेननि थांबाय बिहार रंनि उत्तर प्रदेशनि गोबां मा केरालानि ब किन्तु त्रिपुरानि गया अबनति विधानसभा अनेक केसे केरे मुलायका जों प्रतिबाद खायका बायके पवित्र विधानसभा ब बायके ब खरकसे एमएलए इंको ब ब्लू फिल्म नाय तंमान हेना जमातिया कि ब्लू फिल्म नायनै न हामजागो ना बब ब्लू फिल्म नाय थो हा सम्भवत बब ब्लू फिल्म नायना पाताल किना जमातिया जारा ब्लू फिल्म नायनाय र पाताल किना जमानो सिया खायदि बनाइथुन बनमु नुखा बुबाग्रा आईएनपीटी नि तरफ থেকে বিকে রাংখল দা জগদীশ থাঙ্কা आं थांका टीआईपीसी निंगै तारपरे निनि चिनि गरम गनां सुनील कलायनो लांका सोशल वर्कार हिसाबै बनो ते कलेज निबो प्रोफेसर हेने जों बिदिनखौ सुप्रीम कोर्ट बुबाग्रा सिरिनेका बते थुममाया एका आबुनि बागैना एनआरसी केस ब थानसाबो तंगेउ आलादा केस खायका तिनि बर जागा सबायका एनआरसी नि केस बांग्लादेशी गो बैक हिनै बतिनि बर जागा सयका तिप्रासा रंना दिल्ली तलांखा बस्ता कान्दिखा बांग्लादेशी रंना देखलायाखाय अरो जों बुट बसाया बा वानसारनो रिनमाने क्लायो हनै रंगो खायका बुट बकेट खायरिका अनेक किसु खायकाबले तांगै तिनि ब थांगै बीजेपी जॉइन खालाय जतने लाठिरु तिनि बीजेपी जॉइन खाय बुट बसाखा बुट बसामा नै याफां यारें क्रिखाय त्रिपुरानि लाइबुमाव फास्टिनि बर जतनो साइमानो तिनी बुबागेरें तैफांबाय तिफ्रा मथानो पुइला विधानसभा विरोधी दल उंगै बसाय मानैखा बुफ्रु मानखा जों नेशनल पार्टी कथा हानि बागै हिंगांगाखा आर बहाय खरकसा बर चिनि बरम गना बुबागेरा न सिया हेनि साव बुबागेरा जुदि सिया खाय तिनी चिनि दफानि बागै जे कक साइतम बखै सियावै द साइतम खाना सियाव ब बुबागै न आं साननि नायो बहुत जे सामानि अमना आईनगत दिक থেকে ক্ষতি নাই बिखा अम बुबागेरा फायखाय बिनि परामर्श नामानि परेन हाईकोर्ट केस फाइल खायजांनाय एवं मानहानि कैसा खायजांनाय ताइ उनको रिमानि नोटिफिकेशन निमानि और साबो तैमान अ कपि रगबो जों उनको हाईकोर्ट जों न केस खायजांनाय गाय सुतरां आं खाखलायो त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंनो गोबां धरने कक साइतंगो अनेक बरक साव बुबागेरा गरीका खारि थांका अमुक थांका बुबागेरा कुनु तुब मांगलाखा नर नासिंगै तंनि बुबागेरा तामो तुबै फाय आबो बेतन दि मालिया जे बनो एक बसरनि बिनि बाजेटनि रां बनो रिरो तिनिबो 30 पर्यन्त त्रिपुरानि लाइबुमाव टीआरपीसी व कुनु चेयरमैन उंगै विजय रांखल चेयरमैन उंखा बेतन दि मायंगियाको एकमात्र पाताल किना टीआरपीसी चेयरमैन उंगनि परेन कर्मचारी ताबनो पुइ 60-65,000 ब आरोनि सैलारि रिसिभ खायतंगनि खानाव के बो अपति बिबना एक्स्ट्रा खरच खाय तो बिन टीआरपीसी तम खाय बो बेतन नि माननाय कर्मचारी बेतन माननाय साधारण कर्मचारी बे तम हिनि साजाका भिडियो तो जों नुखाबले हा आना गोबां बरक सावो बो हाय बुरिनो ताबुक सला सिकला रक नासिक सुबन सुतैया हिनि साव आसक कुक क्षेत्र रक सामानि जाया साना मुसुंया इनका अमरक थिगिया जे राजनैतिक जुदि खायना निंगाखाय जों आनपार्लियामेंटारि वार्ड व्यवहार खायमानि जाया निंगाखाय जों जतनो खरकसा बरम रिमास कुनु बरम गनां बरक सन्मान तै तंनाय बरक
omte kok কোনো দিনও সাওই মাইয়া তবে কোনো কোয়েশ্চন তো স্যার ফরকসা গোপে নিচার পারসন হলে অবা হাইকে ডাইরেক্ট পার্সোনাল অ্যাটাক হেমানি অবনত ইয়ে যাই খাইজা গেহনে তাঙ্গে বো যাই খাইজা গাংখা বো একদিকে কে বনি বনি যে গভর্নমেন্ট তঙ্গো তাঙ্গে বো যাই খাইজা গাংখা তিনি তাঙ্গে যাই খাইজা গাংখা আবনকে বো তাঙ্গে জবাবি মাইয়া তিনি বিনি দল নিন পার্টি নিন কর্মচারী বো তিনি গ্রেপ্তারি জাখা খুব সিতারা সাজাখা তাম অ্যাকশন খাইমা খাবো ব্লক নি মাধ্যমে খাইজাগ ডিএম নি মাধ্যমে খাইজাগ বিভিন্ন জাতি খাইজাগ তামলে বো অর্ডার নিলে সাবা বো অর্ডার নে সাবো বো নিজে ইলেক্টেড বইয়া একটা অটোনমাস বদিনি সাধারণত চেয়ারম্যান হিসাবে আছে বনো ইকুইভ্যালেন্ট খাইয়ে এক মিনিস্টার অফ স্টেট নি ইকুইভ্যালেন্ট খাই বনো জাস্ট একটা সিকিউরিটি রিজা খাবো নি ক্ষমতা তঙ্গ হিনে এ সারে বিন তাইতা মত 20 লাখ মানে ফাংসা